Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui, après la spéciale Téléthon de la semaine dernière, nous donne l'occasion de retrouver notre train-train entre guillemets quotidien, à savoir l'agenda hebdomadaire qui vous donne la possibilité de découvrir, connaître, prendre connaissance des différentes activités proposées sur notre commune, soit au niveau culturel, soit encore par les différentes sociétés de Vernier. Et si vous suivez nos programmes régulièrement, vous savez qu'en plus l'exclusivité de Canal 29 et son originalité, c'est de partager ces informations en plusieurs langues. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons pouvoir profiter de la présentation en arabe avec Tikra à mes côtés. Tikra, bonsoir. بونسوار برنار أحبتي وسعدتم مساء أمسية طيبة لحضراتكم مشاهدي كانال 29. أحييكم كعهدي بكم أمسية كل أربعاء لنقدم بين حضراتكم نشرة نشاطات وفعاليات المنطقة لما تبقى لهذا الأسبوع والأسبوع القادم، فأهلا وسهلا بكم. Et en dehors du français et de l'arabe, pour l'émission d'aujourd'hui, vous aurez également les informations présentées en lingala grâce à la présence de Germaine. Germaine, bonsoir. Bonsoir Bernard, Mbote na Bino na Canal 29. Et puis toute l'équipe se joint à moi pour faire un petit coucou à notre amie Angela qui présentait en espagnol et qui pour l'instant n'a pas la possibilité de pouvoir nécessairement nous rejoindre de semaine en semaine, mais nous pensons toujours bien à elle. Coucou Angela. Je vous propose maintenant de commencer à découvrir ensemble le menu qui va être composé de différents éléments. On arrive petit à petit à la fin de l'année, mais il y a encore bon nombre d'activités qui se tiennent sur la commune. Et prochainement, surtout, il y aura la fête de l'escalade. Ce sera le 9 décembre. Où se tiendra-t-elle? À partir de 18h30, ce sera à l'école des Ranches. Sur le site, il y aura la célèbre soupe de l'escalade ou la soupe de la mer Royaume qui sera proposée. Mais dans les stands de nourriture, il y aura également raclette, hot dog, différentes boissons. Et puis, surtout, un concours de déguisement qui sera organisé, qui donnera ainsi l'occasion à nos chères têtes blondes de se faire plaisir, puisque se déguiser, c'est toujours un grand moment. On rappelle que cette fête de l'escalade est organisée par les sauveteurs auxiliaires de notre commune et en collaboration justement avec le service culturel de la commune. Donc n'oubliez pas, sur Vernier, la fête de l'escalade, c'est le 9 décembre dès 18h30 à l'école des Ranches. أحبتي، نبدأ نشرة نشاطات وفعاليات المنطقة بالخبر المتعلق بالفات دو لاسكالاد والذي سيقام في مدرسة ديغونش يوم 9 من شهر ديسمبر الحالي. هذا الاحتفال سيبدأ من الساعة 6:30 مساء ويستمر حتى انفضاض المحتفلين. أثناء الحفل ستقدم كثير من الفعاليات بالإضافة إلى وجبات شهية، وجبات تقليدية بالحقيقة، مثل المغميت Marmite, مغميت سوب دو لا مير غيمون Royaume. غويوم وأيضا الهوت دوغ مع الراكلت. وأيضا هناك حفلة تنكرية إذا أحببتم أن تحضروا مع أزياءكم التنكرية، فسيكون من المبهج أن تشتركوا مع الآخرين في التنكر وقضاء وقت ممتع معهم. فإذا هذا الاحتفال كما ذكرت سيكون يوم 9 من شهر ديسمبر الحالي، يبدأ عند الساعة 6:30 وأيضا في مدرسة ديغونش. هذا الاحتفال بالحقيقة نظم بالتعاون مع منطقة البلدية مع منظمة سوفاتور إكزوليير. فإذا موعدكم يوم 9 من ديسمبر، لا تفوتوه. Bandeko tozolobela likambo ya escalade tokomi ngonga ebeti mpona fete ya escalade oyo bayebi bana bana upa boyebi ete na sanza oyo tofetaka escalade yango na commune na biso ezali mokolo ya le 9 décembre na ngonga ya 18h30 kuna eza na école de ranche ekozala kuna pe bakoservir soupe ya mer royaume boyebi soupe yango nde ezalaka tout le temps. Soupe à mer royaume na raclette ekozala oyebi raclette ezali fromage chauffé voilà yango ezala bien bayebi yango
raclette, hot dog, eza saucisse, boyebi, pe boisson. Ezali concours ya déguisement pe ezali soki okose déguise ou bien okose déguise mwana na yo concours ezali yango fete yango ezali organisé na ba sauveteurs auxiliaires ya commune na biso pe bango moko commune ya Vernier bazali organisateur na yango bosana te fête d'escalade mokola vendredi 9 décembre oyo na ngonga ya 18h30 na école des Ranches. Parmi les différents repas qui sont organisés sur notre commune, il y a ceux qui sont mis en place par la société Les Joyeux Dimanches. Le prochain rendez-vous que ceci vous propose, c'est pour le repas le dimanche 11 décembre. Celui-ci est servi à 12h15 et c'est au centre de quartier du Lignon. Pour cette prochaine édition, le menu qui sera proposé aux convives, c'est choucroute garnie, marmite de l'escalade, dessert et café. En ce qui concerne les prix, une participation de 10 francs minimum par personne est demandée. Les boissons sont comprises dans ce montant. Attention, il y a une date limite pour vos inscriptions qui est fixée jusqu'à ce vendredi. Ce sera le 9 décembre et la limite est à midi. 2 numéros de téléphone sont à disposition des gens qui désirent participer au repas et faire l'inscription. Le 022 796 62 79, 022 796 62 79 ou encore le 022 796 28 53, 022 796 28 53. Voilà donc pour le prochain repas organisé par les Joyeux Dimanches. ونبقى في الأجواء الاحتفالية استعدادا للاحتفاليات الكبرى في أعياد الميلاد المجيدة وأعياد رأس السنة الميلادية. سيكون هناك استقبال لحضراتكم في يوم 11 من شهر ديسمبر الحالي في جويو ديمونش. يبدأ هذا الاحتفال من الساعة 12 الظهر 12 و15 دقيقة يعني ظهرا بعد الساعة 12 ب15 دقيقة. هذا الاحتفال سيكون في سنتر دو كارتيه دو لينيون. ستقدم لحضراتكم منوعات كثيرة، أطعمة تقليدية كثيرة، منها شوكخوت غارني، مارميت دو لاسكالاد، ديسير، كافيه. كل هذه الأمور ستكون حاضرة وجاهزة لاستقبالكم لتتذوقوها. التكلفة لكل هذه الفعالية بضمنها المشروبات الساخنة ستكون فقط على الأقل 10 فرنكات للشخص الواحد. أما طبعا راح تكون بضمنها المشروبات ضمن هذا المبلغ. إذا أحببتم أن تشتركوا وأن تضمنوا لكم مقاعد في هذه الاحتفالية يمكنكم الاتصال على رقمي الهاتف اللذان هما 022 796 6279 أو 022 796 2853. سأكرر الرقمين 022 796 6279 أو 022 796 2853. أذكر فقط بتاريخ هذه الفعالية الذي سيصادف يوم الأحد المصادف 11 من شهر ديسمبر. التسجيل سيكون متاح أمام حضراتكم من الآن وحتى ظهيرة يوم 9 من شهر ديسمبر الحالي. Bandeko joyeux dimanche yango to lo belezali mokolo dimanche 11 décembre na ngonga ya 12h15 yango bato basanganaka kozala yo moko te kofanda yo moko te so oza yo moko ata oza na bato mema bango esika wana mokolo ya dimanche 11 décembre na ngonga ya 12h15 na centre du quartier ya Lignon. Yango kuna kolia ezali yango bakoprepare choucroute garnie boyebi choucroute eza ndunda mo basangisaka biloko ebele ba saucisse ba pomme de terre bani boyebi yango ezaka lokola eza chou voilà choucroute garnier pe marmite escalade ekozala dessert ezali café ezali boisson ezali nyonso wana
voilà soko oza na 10 francs okofuta soki mpe oza nango ya plus otie na caisse eza toujours mpona kobongisa voilà bobosana te mpe soki olingi koyeba bamenu banini tout so comprendre bien te na pe numéro ya telefone okobenga na numéro 022 796 62 79 na bandeli 022 796 62 79 ya ba numéro mibale mosusu ezali 022 796 28 53 na bandeli 022 796 28 53 wana ezali mpona kobenga mpona likambo oyo etali joyeux dimanche mokolo ya dimanche 11 décembre na ngonga ya 12h15 na centre du quartier ya l'Union. Depuis vendredi dernier, une exposition est accessible au public de notre commune. Elle s'intitule Les équipements publics se dévoilent et ces équipements concernent le quartier de l'Étang. Si vous suivez la presse, vous savez que c'est un quartier qui va changer de visage par différentes constructions, de nouveaux aménagements. Cette exposition publique, on peut en profiter jusqu'à la date du 16 décembre, donc je dirais nous sommes bientôt là, donc tâchez d'en profiter. Le lieu où est présentée cette exposition, c'est l'Arcade de Châtelaine et les horaires pour accéder à l'exposition sont les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 14h à 19h, le jeudi c'est de 15h à 21h et enfin le samedi ainsi que le dimanche, on peut voir cette exposition de 10h à 17h. Retenez bien la date limite, 16 décembre, il faut en profiter rapidement. أحبتي، وأيضا نبقى في أخبار المنطقة، إذ سيكون هناك أمامكم فرصة لمتابعة المعرض الفني الجماهيري الذي يقدم في كارتيه دو ليتان. هذا المعرض سيستمر بعروضه حتى يوم 16 من شهر ديسمبر الحالي، وفي خاصة في منطقة لاكار دو شاتلين. هناك أيام وأوقات للعروض ستكون كما يأتي. الأوقات والأيام: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والجمعة. يكون افتتاح المعرض، يفتح أبوابه المعرض لاستقبالكم من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 7 عصرا. أما يوم الخميس فيستقبلكم المعرض عند الساعة 3 مستمر باستقباله لكم حتى الساعة 9 عصرا. أما يوم السبت والأحد فسيفتح المعرض أبوابه من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا. فإذا أمامكم فرصة متاحة لكي تتابعوا المعرض الفني الجماهيري لحد يوم 16 من شهر ديسمبر الحالي. Bandeko, so boyebi quartier de l'Étang, ezali quartier moko ya sika eza na commune Savernier, eza côté ya l'Union, je pense. Voilà, bango bakobongisa babengi équipement public. Équipement wana ezali exposition mpona moto nyonso ekosila mokolo le 16 décembre na Arcade ya Châtelaine. Yango exposition ekozala kuna. Napesa horaire ezali mokolo lundi, mardi, mercredi na vendredi. Bon, horaire eza 14h à 19h pe mokolo jeudi de 15h à 21h. Samedi, dimanche eza kofungwama na ngonga ya 10h ti na ngonga ya 17h. Voilà, bobosana te exposition publique na quartier ya l'Étang. Mokolo lundi, mardi, mercredi, vendredi, na jeudi, samedi, dimanche. Donc toute la semaine, eza kofungama na pesi no horaire. Voilà, boya ebele na boya kotala pe quartier wana ya sika. Ces dernières semaines, puisque l'on approche de la période de Noël, des marchés de Noël se sont tenus un petit peu partout sur notre commune, mais ils ont la particularité en général de ne durer qu'une après-midi ou jusqu'en début de soirée. Alors si vous êtes encore à la recherche d'une idée originale ou d'un cadeau, n'oubliez pas qu'à la Macave, à la rue du village, jusqu'au 23 décembre, le traditionnel marché artisanal de Noël est accessible. On vous en rappelle
les horaires pour accéder à la Macave. L'ouverture, c'est du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, mais également le samedi de 10h à 16h. Si vous désirez des renseignements sur l'exposition en cours, sur les expositions à venir, ou si vous voulez donner un coup de main, vous seriez vous-même peut-être demain exposant à la Macave, eh bien pour avoir toutes ces informations, un numéro est à votre disposition, c'est le 079 401 01 90, on peut le redonner 079 401 01 90 pour tout renseignement, et le marché de Noël, lui, c'est jusqu'au 23 décembre. ونبقى في أجواء الاحتفالات، احتفالات أعياد الميلاد واحتفالات نهاية السنة، احتفالات رأس السنة الميلادية. في هذه الأجواء يعرض على حضراتكم لامكاف استقباله إياكم لكي تتبضعوا أو تتجولوا أو تبتاعوا من السوق السنوي السنوي بفترة أعياد الميلاد بالحقيقة، وهو السوق الذي يقدم لحضراتكم المصنوعات اليدوية الفنية. ربما أحببتم أن تقتنوا هدايا لأصدقائكم أو لعوائلكم، يمكنكم إذن زيارة معرض لامكاف، وهو مستمر بعروض كل مواده الفنية لحضراتكم حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي. أما إذا أحببتم أن تزوروه فهناك أوقات بالتأكيد لزيارة هذا المعرض. فيبدأ المعرض من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة بنفس التوقيت من الساعة 2:30 ظهرا مستمرا حتى الساعة 5:30 ظهرا. أما يوم السبت فيفتتح المعرض أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 عصرا. أما إذا أحببتم أن تستفسروا أكثر عن محتويات المعرض، أن تقدموا اقتراحات، ربما تودوا أن تحجزوا لأنفسكم طاولة لكي تعرضوا عليها معروضاتكم اليدوية، أو لتقديم خدمة، كما تشاءون. المهم إنكم إن أحببتم أن تتصلوا بهذا المعرض لأي غرض كان، يمكنكم استعمال رقم الهاتف عفوا 079 401 0190. وكالرقم 079 401 0190. bandeko tokonga ekoki mpona kofete Noël oyo nyonso azwi mwa retard ou pas alingi kobongisa esika na ye, ndako na ye, balcon na ye, ndenge ezalaka ntango nyonso nga mpe na kobongisa ya ngai na Macave kuna ti mokolo le 23 décembre babongisi marché ya Noël artisanal, voilà oyo produit artisanal boya kuna na ti mokolo le 23 décembre. Ouverture na pemno boraire mokolo ya mardi na vendredi kobanda ngonga 14h30 tina 17h30 pe okoki kobenga na samedi pe eza ya kofungwama na ngonga ya 10h ti na 16h. pe napesa numéro okoki kozwa ba renseignement na numéro 079 401 01 90. Voilà na bandeli 079 401 01 90 pour la kozwa ba renseignement pour na marché ya Noël ti mokolo le 23 décembre na rue du village. Et puis pour les repas à 5 francs, depuis quelques semaines, on vous rappelle que les inscriptions pour le repas de Noël sont ouvertes, comme petit à petit on s'approche de la date. Pensez donc à effectuer votre inscription. La date à laquelle le repas de Noël se tiendra, c'est le 21 décembre. Et la limite des inscriptions a été fixée au 19 décembre, de façon à avoir le délai nécessaire pour effectuer les achats. On vous rappelle que pour votre inscription, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone suivant, 076 630 33 71. On le redonne si vous ne le connaissiez pas encore par cœur, 076 630 33 71. Pour ce repas exceptionnel de Noël, le montant sera un petit peu plus élevé tout en restant modique. Il sera donc de 18 francs. Et on vous rappelle le lieu où sont servis ces repas, c'est le centre de quartier des Avanchais et c'est à partir de midi.
أحبتي، وأيضا ضمن الأجواء الاحتفالية باحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، نذكركم بأن الوقت ما يزال متاحا لحضراتكم لمن يرغب بالاشتراك باحتفالية غوبا سان فرانك التي ستقيمها لحضراتكم في يوم 21 من شهر ديسمبر الحالي. سيكون الوقت متاح لحضراتكم لتسجيل أسماءكم للاشتراك في هذه الفعالية، والتي تعدكم غوبا سان فرانك بأنها ستكون فعاليات تحتوي على فعاليات متميزة ووجبة لذيذة مع مشروبات طيبة. إذا التسجيل سيكون متاح لحضراتكم حتى يوم 19 من شهر ديسمبر الحالي، لذلك ننصحكم باغتنام الوقت لتسجيل أسماءكم لكي تغنموا فرصة أن تشتركوا أصدقائكم وعوائلكم في هذه الاحتفالية. إذا أحببتم أن تسجلوا أو تحجزوا لأنفسكم مكانا في فعالية غوبا سان فرانك، يمكنكم بسهولة استعمال رقم الهاتف الذي هو 076 630 3371. وكالرقم 076 630 3371. هناك فقط معلومة أخيرة يمكنني أن أضيفها لحضراتكم: كامل الوجبة مع المشروبات مع الفعاليات ستقدم لحضراتكم مقابل 18 فرنك فقط. فإذا بادروا للتسجيل في قائمة غوبا سان فرانك لكي تقضوا أمتع الأوقات. bandeko toloba likambo ya association ya repas ya 5 francs. Ezali kombo ya association repas ya 5 francs, mikolo mosusu ezalaka bamercredi nyonso repas ezalaka mpe 5 francs. Mais mpona noël oyo po biloko kozala mo ebele, yango batie bamati mwa prix mpona 18 francs. okolia très bien mpona 18 francs, okoya na bato na yo, eza mpona moto nyonso. Yango ezalaka na kati ya centre commercial ya Avanché. Pe okoki kosala inscription na yo na bato na yo okoya, oza yo moko oza na bato oza na bana boya kolia mpona 18 francs balo, eza juste mpona Noël. Date limite ya inscription eza lundi 19, wana nde bakangi une inscription. Napesa numéro ya telefone, okobenga na numéro 076 630 33 71 na bandeli 076 630 33 71 mpona kozwa ba renseignement, ou bien mpona kosala inscription na yo mpona kolia mbala oyo mpona Noël eza mpona 18 francs, mais bambala mosusu ezalaka 5 francs. Kombo association ezali repas à 5 francs. Voilà, boya ebele kolia mpona fête ya Noël kuna na kati ya yango ezalaka na kati ya centre du quartier ya Avanché, mais eza na centre du quartier wana eza na kati ya centre commercial ya Avanché. Voilà. Cette édition de l'agenda se termine. Vous avez pu constater qu'il y a encore passablement d'activités sur notre commune, mais il est clair qu'à partir de la semaine prochaine, les choses vont commencer à prendre, je dirais, un rythme un petit peu plus calme à la veille des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année. Si vous regardez cette émission, eh bien, c'est que vous résidez aux Avanchets. Vous avez pu la voir en direct sur le réseau câblé de la cité, mais où on peut également la voir en regardant Internet et la plateforme Livestream, où vous avez chaque semaine, là aussi, le rendez-vous en direct. Et puis une petite information toujours bonne à rappeler: si vous voulez que l'on parle de votre manifestation, n'hésitez pas à nous communiquer les différentes informations qui la concernent en nous envoyant tout simplement un courrier électronique à l'adresse canal29@bluewin.ch, et cela permettra ainsi de pouvoir incorporer votre activité, votre information dans ce rendez-vous que l'on retrouve chaque semaine à 20h. برافو. أحبتي، شارفنا على انتهاء نشرتنا بالحقيقة اللي نقدم لكم إياها أسبوعيا. أعتقد أنه فيها الكثير مما يمكن أن تشتركوا فيه، فيها الكثير من الفعاليات اللي يمكنكم أن تقضوا فيها وقتا طيبا. طبعا سيكون من سعادتنا أن نستقبلكم على صفحاتنا، صفحات كانال 29 في الفيسبوك. أما من فاته أن يتابع هذه الحلقة مباشرة يمكنه أن يجدها ببساطة يوم السبت المقبل على نفس القناة في نفس التوقيت. أما
إذا أحببتم أن تكونوا لطيفين جدا وحبابين يمكنكم مراسلتنا دائما على بريدنا الإلكتروني الذي هو كانال 29 @blowin.ch أو يمكنكم ببساطة أكثر أن تكتبوا لنا على صفحتنا في صفحة اليوتيوب. سنكون أيضا سعداء إذا أرفدتونا وبعثتونا رسائلكم، صوركم ونشاطاتكم التي تقومون بها لنعرضها أيضا على صفحتنا بالفيسبوك أو على شاشتنا. بكل الأحوال كل ما يسعدكم نحن مستعدون لكي نقوم به. سأتمنى لحضراتكم ليلة طيبة هانئة، على وعد أن نلتقيكم الأسبوع القادم. كونوا بحفظ الله، تصبحون على خير. bandeko tokomi na ngonga so ya suka wala tomi topesa bino au revoir bobosana te so koti na internet okozwa biso toza na kati ya YouTube, Facebook wala so oza câble oluki biso bien malamu okozwa biso pe toza tolekaka en direct mokola mercredi nyonso na ngonga ya 20h wana okozwa biso soki ozalaka na kati ya banche, soki olingi kozwa biso oza libanda wana vizela jeudi okozwa biso na internet. Pe soki oza na makambo oza na bamanifestation bien annonce olingi topesela o obengi biso bien ocontacte biso obeti adresse canal29@bluewin.ch tokolobela yango po topanza yango sango bato bayoka yango wana botika malamu tokoyemba nsima. Et puis on rappelle toujours de semaine en semaine, en dehors de la Cité des Avanchais, pour recevoir nos émissions, elles sont visibles sur le câble UPC et Naxou le jeudi à partir de 14h, le samedi à partir de 14h, ou encore le lundi et le mercredi entre minuit et 14h. Et puis sans cela, demain dans le courant de la journée, l'émission sera également téléchargée sur YouTube. Et n'oubliez pas, comme on vous le dit de semaine en semaine, allez donc cliquer sur les petits doigts, c'est très important parce que ça nous permet de savoir d'abord qu'on nous regarde, si vous avez aimé, s'il y a des choses à améliorer, une petite information, une maladresse ou parfois des erreurs. Tout cela ne peut que nous aider à nous améliorer de semaine en semaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente fin de soirée. On remercie les personnes qui étaient derrière les caméras ou devant la console vidéo et la console audio pour pouvoir mettre en onde cette émission. Et notre prochain rendez-vous, c'est mercredi de la semaine prochaine à 20h et toujours en direct pour ceux qui sont dans la Cité des Avanchais.